अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है आप हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुज़्ज़ुहा तजवीद के साथ सीखेंगे और सूरतुज़्ज़ुहा की शुरू की 7 आयात तजवीद के साथ सीखेंगे। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुज़्ज़ुहा मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ुहा वाव ज़ाद ज़बर वज़ ज़ाद पेश ज़ो वज़्ज़ु हा खड़ा ज़बर हा वज़्ज़ुहा। वल्लैलि इज़ा सजा वाव लाम ज़बर वल लाम या ज़बर लै वल्लै लाम ज़ेर ली वल्लैलि हमज़ा ज़ेर ई ذال ألف زبر ذا إذا والليل إذا سين زبر سا جيم खड़ा زبر جا سجا والليل إذا سجا والضحى والليل إذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. ميم ألف زبر ما واو دال زبر ود ما ود دال زبر دا عين زبر ع كاف زبر كا ما ودعك را با زبر رب با پیش بو رب كاف زبر كا ربك ما ودعك ربك واو زبر و ميم ألف زبر ما وما قاف زبر قا لام كڑا زبر لا وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة واو زبر و لام لام زبر لل ولل همزة كڑا زبر آ ولل آ خازر خي را زبر را تا پیشتو وللآخرة خير لك من الأولى. خايا زبر خي را لام دو پیشرل خير لام زبر لا كاف زبر كا خير لك ميم زير مي نون لام زبر نل من ال همزة واو پیش او من الأو لام كڑا زبر لا من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. واو زبر و لام زبر لا سين واو زبر سو ولا سو فا زبر فا ولسوف يا عين بيش يع طا يا زر طي يعطي كاف زبر كا يعطيك را با زبر رب با بيش بو رب كاف زبر كا ربك فا زبر فا ترى زبر تر فتر ضاد كلا زبر ضا فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. همزة زبر أ لام ميم زبر لم ألم يا زبر يا جيم دال زير جد يجد كاف زبر كا
يجدك يا زبر يا تا يا زرتي يتي ميم دو زبر من يتيما فا زبر فا همزة کھڑا زبر واو کھڑا زبر فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى واو زبر واو زبر واو جيم زبر جا دال زبر دا كاف زبر کا ووجدك ضاد الف لام زبر ضال 5 الف की मिकदार करेंगे खींचेंगे और मद का नाम नहीं लेंगे ضاد الف لام زبر ضال لام دو زبر لن ضالا فا زبر فا ها زبر ها دال کھڑا زبر دا فهدى ووجدك ضالا فهدى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى